Anoche estuve en New Jersey. Last night I was in New Jersey, Me acompañaron algunos hermanos and some brethren accompanied me, y allá estuve predicando and I was preaching over la there, instalación de un pastor the installation of a pastor, y lo disfrutamos un montón. and we enjoyed it Y immensely. yo tenía como 3 mariposas en el estómago I had like 3 butterflies in my stomach, y cuando entro al culto se aumentó como a 10. and when I went into the service, it grew Porque to 10. Porque sentado en la audiencia Because seated in the audience estaba mi maestro favorito de Mispa. was my favorite seminary teacher. Estamos hablando de 40 años atrás. We're talking about 40 years ago. Y él estaba sentado en la audiencia. And he was seated in the audience, El reverendo Fernando Sánchez. Reverend Fernando Sanchez. Y fue un honor compartir con él. It was an honor to share with him. Su nieta era la pastora que estábamos instalando junto a su esposo. His granddaughter was part of the wife of the pastoral that were being installed. Y mientras predicaba me acordé de una anécdota con él. And as I was preaching, I remembered an anecdote with him. Porque cuando yo estaba en Mispa todos los miércoles era obligado a ayunar. Because when I was in seminary, it was an obligation to fast every Y Wednesday. yo estaba hablando sobre la importancia del ayuno y la oración And I was speaking on the importance of fasting and prayer, para el pastor joven que va a ser instalado. referring to the young pastors that are being installed. Pero cuando lo veo a él en la audiencia me acordé de una historia So when I see him in the audience, I remembered the story que en todos los días que estuve en Mispa that in all my days that I was in y seminary, de todos los miércoles de ayuno, in all the Wednesdays of fasting, yo rompí uno. I only broke one. Me enviaron a buscar el predicador. They sent me to go pick up the preacher. Y yo paré en la tienda y me traje un paquetón de galletas para mí y para los muchachos. And I stopped at the store and I picked up some cookies for me and my companions. Y cuando el administrador, And when the administrator, cuando él iba a investigarnos en los cuartos, when he would go investigate what was going on in the rooms, nosotros sabíamos cuando él venía, we knew when he was coming porque había una perra que lo dilataba because there was a dog that would give it away. y había unas llaves que él usaba que lo dilataban. And he had some keys on his waist that would give him away. Ese día no escuchamos la perra, That day we did not hear the dog ni escuchamos las llaves. nor the keys. Y lo próximo que escuchamos es el clic, And the next thing that we heard was the click porque él tenía llaves de todos los cuartos. because he had the master key of all the rooms. Y entra y nos ve a todos comiendo galletas. And he comes in and he sees us all eating cookies. Yo miré para afuera I looked to the outside, y lo próximo que yo oigo, and the next thing I heard, yo lo creo de todo el mundo menos de Jeremías. I believe it from everyone else but Jeremiah. Para que vean la reputación que yo tenía. So you can see the Ese reputation I es el had. punto mayor aquí, ¿ok? That's the greater point right here. Pero luego el administrador no se quedó ahí. But then the administrator didn't leave it there. Se lo dijo al pastor Sánchez. He told it to Pastor Sanchez. Y él me cogió una noche y se sentó conmigo. And he called me that night and he sat with me Y me habló de la importancia del ayuno. and he spoke to me on the importance of Me fasting. dijo, algún día tú vas a desear haber ayunado hoy. And he said, one day you're gonna have the desire that you should have fasted. Y cuando estoy predicando me acordé de esa historia y la compartí. And when I saw the pastor, I remembered the story and I shared it. Y él se acordaba de eso. And he remembered. Ay, Señor, las cosas que le pasan a uno. Oh Lord, the things that happen. Pero esos son los pecados que yo cometí. But those are the sins that I committed. Faltar a la escuela una vez, To skip school once, comer galleta en un día de ayuno. to eat cookies on a fasting day. Júzgame si quieres, yo lo disfruté. Judge me if you want, I enjoyed it. Gracias a Dios que por ninguna de esas dos cosas uno va para el infierno, ¿verdad? Thank God that for neither of those you go to hell. Quiero compartir con usted una palabra en esta mañana I'd like to share a word with you this morning. y luego queremos celebrar a aquellos que se han graduado este año Then we want to celebrate those who have graduated this year. y tenemos 3 presentaciones de bebé en esta And mañana. we also have 3 infant dedications. Las vamos a hacer simultáneas, así que We're nadie going se to do it preocupe. simultaneously. Pero qué bueno que la iglesia está creciendo. But how good that the church is growing. Padre, abre la matriz. Lord, open up the wombs. No reprenda al diablo, que yo no soy el diablo.
Don't rebuke the devil. I'm not the devil. Amén. La iglesia tiene que crecer de muchas formas. The church grows in many ways. Y una de las formas que crece es teniendo ustedes bebé. And one of the ways it grows is you having babies. Proverbios 22:6, ya que hay tanto entusiasmo en la audiencia. It's a rough crowd. This place Proverbs 22:6. es un texto muy común, It's a very common text. pero quisiera incorporarlo en esta serie de mensajes que hemos estado predicando. I'd like to incorporate it in the series that we have been preaching. Reina Valera del 60 lo dice de esta manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Teach a youth about the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. ¿Cuántos conocen ese texto? How many know that text? ¿Cuántos creen en ese texto? How many believe in that text? Honestly, this is an honest question. ¿Cuántos creen en ese texto? Okay. Algunos parece que no creen en él. Some, it seems like they don't believe in that. Permita el Señor que hoy seas convencido de la importancia y la verdad de esta palabra. Let's allow the Lord that today you would be convinced in the importance of this word. Para ayudarte vamos a definir algunas cosas. So to help you, let's define some things. ¿Qué es instruir? De acuerdo a la Biblia, ¿qué es instruir? What is it to instruct according to the word? Es comunicar sistemáticamente It's to communicate systematically, conocimientos o doctrinas. knowledge or doctrines, Enseñar, teach, adoctrinar, doctrinize, informar a uno acerca de una cosa inform one of a thing, o comunicarle or communicate avisos warnings o reglas de conducta. or rules of conduct. Pero, ¿qué quiere la Biblia decir cuando habla de instruir? Porque But- una cosa es que tengamos una definición y otra cosa es que ¿qué dice la Biblia? What does the Bible have to say about instruct? Otra vez, instruir es comunicar sistemáticamente ideas, To instruct is to communicate systematically ideas, conocimientos o doctrinas. knowledge or doctrines. Dar a conocer a alguien To let know someone el estado de algo, the status of something, informarle de ello, inform them of something, comunicarle avisos o reglas de conducta. give them warnings or rules of conduct. ¿Y qué significa recibir instrucción? And what does it mean to receive instruction? Instrucción es un término que su origen es latín. To instruct, the original is in Latin, Instructio, que hace referencia a la acción de instruir, instructio, which makes the reference to instruct, enseñar, to teach, doctrinar, to doctrine, comunicar, to communicate conocimientos knowledge, y dar a conocer el estado de algo. and to be able to communicate the status of something. La instrucción es el caudal de conocimiento adquiridos Instruct is the knowledge that you have acquired, y el curso que sigue un proceso que está siendo instruido. and the course that something takes of being instructed. ¿Y qué significa instruir al niño en su camino? And what does it mean to instruct the child in the way they should go? Significa que instruye al niño It means to teach the child para que sea capaz, escuche, de refrenar so that they will be capable of refrenar cualquier inclinación que lo aparte de Dios. refraining any inclination that will deviate them from God. Es decir, It's to say que sea capaz that they will be able de no hacer el pecado. not to sin. So, cuando tomamos esa expresión del proverbista, So when we take that expression of the instruye al proverb, niño en su camino, instruct the child in the way he should go, lo podríamos mirar de muchas formas, we could see it in many different ways. pero por ser un contenido bíblico, But because it's a biblical content, nuestro enfoque mayor debe de ser lo que dice la Biblia. our greatest focus should be what the Bible states. Y lo que la Biblia nos está señalando a través del proverbista And what the Bible is showing to us through the proverb, es una instrucción acerca de Dios. it's an instruction regarding the Lord. En la vida tú tendrás muchas oportunidades In life, you will have many de opportunities instruir a tus hijos. to teach or instruct your children. Ese es tu deber.
that you should do that. Esa es tu responsabilidad. That is your responsibility. No es responsabilidad de un sistema educacional. It's not the responsibility of an educational system. De hecho, cuando se escribe el libro de Proverbios no había un departamento de educación. As a matter of fact, when Proverbs was written, there was no department. Los School padres se department. aseguraban The parents would assure que themselves sus hijos estuviesen la mejor educación posible. that their children would have the best education possible. De hecho, y especialmente en el Nuevo Testamento, As a matter of fact, and according to the New Testament, los padres iban y pagaban para que alguien educara a sus hijos. the parents would go and find someone to educate their children. El caso más clásico es el caso de Pablo. The case, one of the cases is Paul, Criado y enseñado por Gamaliel. who was raised and taught by Gamaliel. Son los padres, sea por información de la comunidad So the parents, either by information of the community o por el conocimiento que tenían de alguien, or by the knowledge that they have of someone, escogían a un maestro they would choose a teacher. y le entregaban su hijo And they would give their children con toda confianza que ese maestro with all confidence to that teacher iba a hacer el mejor trabajo posible that they were going to do the best job possible porque ellos le pagaban. because they were getting paid. Imagínese que usted esta tarde buscara las páginas amarillas. Eso existe todavía. Imagine yourself that you would go into the yellow pages. Does that still exist? Y busca. Algunos gente me están mirando como si tengo 5 cabezas, ¿verdad? Some people are looking at me like I have 5 Ok, heads. para la generación más moderna. For the most modern Cuando generation, yo me criaba, when I was growing up, la telefónica the telephone nos company enviaba un libro a la casa. would send you a book to your house. Tenían páginas blancas It had white pages. que eran los nombres y los números de la gente. That was the directory of the people, Y páginas amarillas and the yellow pages, que eran los negocios. those were the Y si businesses. tú querías un plomero, If you wanted a plumber, tú ibas a las páginas amarillas, you would go to the yellow pages buscaba plomero and you would look plumbing, y ahí te daban muchos anuncios de plomeros. and there it would give you a lot of announcements or advertisements of plumbers. Understand me? ¿Me entienden? Ok. ¿Cuántos son de esa temporada? How many are from that season? So why you guys act like you didn't know? ¿Por qué están actuando que no sabían? So, la gente buscaba So the people would look, quién era el mejor maestro who was the best teacher para adquirir to acquire lo que ya ellos habían identificado en la vida de su hijo. what they had already identified in the life of their child. Y eso estaba conectado a algo bien importante. And that was connected with something that was very Los important. padres escogían el nombre de su hijo o de su hija, The parents would choose the name of their son or daughter, pero ese nombre but that name tenía un significado. would have a meaning. Y el significado And the meaning estaba conectado a su destino. was connected to their destiny. ¿Qué mucho ha cambiado eso? Things have changed so much. Hoy en día la gente quiere nombrar a sus hijos Nowadays, parents want to name their child por el artista más famoso. by the latest famous celebrity. No porque han identificado un destino profético en la vida de sus hijos. Not because they have identified a prophetic destiny in the life of their child. So, coja toda esa información y póngala junta por un momento. So take all that information and put it together for a moment. Tengo un hijo You have a child, o una hija y le doy un nombre and I give them a name que representa su destino profético. that represents their prophetic destiny. Y ahora yo lo voy a instruir. And now I'm not going to instruct them. Lo voy a instruir. Now I'm going to instruct them. Anoche prediqué sin monitor, así que estoy un poco, Last night I preached without monitors, so I'm a little bit, como decían nuestros hermanitos en el pasado, lo bueno para Dios y lo malo para ustedes. as like my brothers, back ¿Para back quién? when would say the good Lo things, malo era para el diablo. the Okay. good things for God and the bad things for you guys. Está hablando una veterana.
Ok, so tengo un niño, So I have a child. lo nombro I give them a name con una visión profética. with a prophetic vision. So esto es intencional. So this is intentional. Y ahora voy a dedicar el resto de mi vida And now I'm going to dedicate the rest of a my life instruirlo to instruct them a que Dios sea primero en su vida, so that God will be first in their que lives. ame a Dios con todo su That they would corazón. love God with all their heart. Y yo voy a instruirle And I am going to instruct them para que no peque contra Dios. so that they will not sin against God. No quiero que te sientas culpable, pero por un segundo, por I don't favor. want you to feel guilty, but for a second, ¿Cuántos de ustedes han criado a sus hijos con esta definición que yo acabo de darle? how many of you have raised your children with the instruction that I have just given? No tienes que pretender porque la mayoría de nosotros no teníamos estas clarificaciones. You can't pretend because many of us did not have these El clarifications. deseo estaba ahí, The desire was there, pero muchas veces no teníamos todas las herramientas but many a times we did not have all the tools para saber que lo que teníamos en nuestras manos to know that what we had in our no hands, es una simple criatura, it wasn't just a simple creature. es el diseño de Dios, It's the design of es el God. propósito de Dios, It's the purpose of God. y que Dios honra mi relación And that God honors my relation, dándome una criatura giving me a child, que es aún una extensión de mí, that it's even an extension of me, una extensión de lo que yo creo. an extension of what I believe El in. evangelio de Jesucristo The gospel of Jesus es Christ, expandido it's expanded en una forma extraordinaria in an extraordinary way cuando yo le creo a Dios when I believe God y le doy a mis hijos and I give my children Dios. God. Esto es bien importante que lo sepas, This is very important that you would know this, porque muchas veces because many a times identificamos el don natural que pueden tener we identify their natural talent y no los conectamos con su destino profético. and we do not connect them with their prophetic destiny. Y tú puedes gastar todo el dinero en la vida And you could spend all the money in the world y no conectarlos al propósito divino. and not connect them to the divine purpose. ¿Cómo yo veo eso? How do I see that? Aquí viene la cantaleta otra vez. Here I go again with the same old, same old. Tú no los conectas los miércoles. You don't connect them on Wednesdays? No me digas que tú estás instruyendo a tu hijo en el Señor. Don't tell me you're instructing your child in the Tú Lord. no lo traes el domingo. You don't bring them out on Sundays? Para mí es increíble To me, it is incredible que niños de 7, 8, 9, 10 años that children from 6, 7, 8, 9 le years old puedan decir a sus padres que no van para la iglesia are able to tell their parents that they're not going to y church que los padres estén bien con eso, and that the parents are okay with that. bajo la connotación de que yo no los voy a obligar. Under the connotation, I'm not going to obligate them. Perdóname, pero tú no has hecho tu trabajo correcto si tiene que ser una obligación. Well, then forgive me. You haven't done your job if it has to be an obligation. Porque si es una instrucción, Because if it's an instruction, ellos quieren estar en la casa de they Dios. will want to be in the house Ellos of the Lord. anhelan estar conectados al They will propósito de Dios. desire to be connected to the purpose of God Porque han sido instruidos. because they have been A instructed. ti te entregaron un hijo o una hija They gave you a daughter or a son en blanco. in blank. No sabía absolutamente nada, They did not know absolutely nothing excepto aquellas cosas que eran instintos natural. except those things that are a natural instinct, Que lloraba cuando tenía hambre that they would cry when they were hungry, y sabía conectarse con el seno de su mamá, and they knew how to connect with the breast of their mom, que sabía hacer pipi y caqui. and they knew how to, pee and do number 2. Tú no le enseñaste eso. You didn't teach them that. Se te ensuciaron las manos limpiándolo, pero tú no se lo enseñaste. Your hands got dirty cleaning them, but you didn't teach them Porque el that. cuerpo naturalmente Because naturally, hizo su trabajo. the body did its function. Pero tú comenzaste con el bebé. But you began with the baby. ¿Y qué es lo primero que hace la mamá? And what is the first thing that the mom does? Mamá, Mama. mamá. Y el bebé se le queda mirando And the baby looks at her y le dice, papá. and says, Papa. Los niños naturalmente nacen inteligentes. The children, naturally, they are born intelligent. Se conectan con la paternidad inmediatamente. They connect with paternity right away. Eso es son de broma, no vayan a hacer una teología de eso. That's a joke. Don't make a theology out of that. Pero honestamente, ¿cuántas madres aquí fueron frustradas But honestly, how many moms were frustrated cuando el bebé lo primero que dijo fue papá y no mamá?
when the baby first said papa instead of ¿Nadie? mama. ¿Nadie? Ok. Por favor. Tú eras lista. Tú eras lista. You were smart. You were slick. Slick, yeah. Yeah, let's leave it like You that. were slick. You were slick. Como tú lo tenías más cercana. Because you had the baby closer. Mama. Mamá. Mama. No era que mamara, era que dijera mamá. Okay. Awkward. All right. It only flows in Spanish. Trataste todo lo posible. Pero ese niño vino en cero. But you tried everything, but that child came with 0. Y lo que conoce de la vida, And what he knows of los life, estudiosos dicen que los primeros 7 años de tu hijo the scholars state that the first 7 years of the life of your child, recibe todos los valores para el resto de la vida. they're going to receive all the values for the rest of their Los life. primeros 7 años de la vida de un niño The first 7 years of the life of a son los child más crucial para su vida. are the most crucial for their lives. Algunos de ustedes tienen que regresar cuando tus hijos tenían de 1 a 7. Some of you have to go back when your child was 1 to 7. ¿Dónde tú estabas? Where were you? ¿Cuán conectado tú estabas con Dios? How connected were you with God? ¿Sabes qué es la buena noticia? You know what the good news is? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. That the mercies of God are new every Y morning. que Dios hace todas las cosas nuevas. And that he does all things new. Y te da la oportunidad And he gives you en the Cristo opportunity in Christ a recuperar to recuperate aquellas cosas que no hiciste. those things that you did not do. Ahora, tienes que ser consistente. Now you need to be consistent. Come on. Tú no puedes estar contento con Dios hoy You can't be happy with God today y mañana estar enojado con Dios. and tomorrow be angry at God. Tú no puedes estar conectado a la iglesia hoy You can't be connected to the church today y salir de aquí criticando la iglesia. and leave here criticizing the church. Mire, vamos a ser real en esta Listen, let's be real. mañana. Yo estoy seguro que algo aquí a ti no te gusta. I am most certain that there is something here that you don't like. Quizás hasta soy yo, It could possibly be me. pero sé inteligente. But be intelligent. Resérvate tus comentarios frente a tus hijos, Reserve your comments in front of your child porque los va a dañar because you're going to ruin y them. después no le puedes echar la culpa al diablo And then you can't blame the enemy ni a la sociedad, nor society porque como tú hablas de la iglesia, because how you speak about the tú church, vas creando en tu hijo you begin to create in your el child deseo de amar a Dios en la casa the desire to love God at home o no querer ser parte de la casa de Dios. or not be part of the home. ¿Nos estamos entendiendo? Are we understanding each other? Yo no te dije que no puedes estar incómodo con algo. I'm not telling you that you cannot be, if you are unhappy with something, it's your right. Y tampoco te he dicho que no puedes estar incómodo conmigo. And that you don't have to be, and that you can't get uncomfortable with me. Pero tú sabes cuál es tu problema. But you know what the problem is? Que tú hablas con todo el mundo menos conmigo. That you will speak with everyone else except with me. Si vienes a mi oficina, If you come to my office, hablamos, we speak, nos entendemos we understand each other, y echamos para adelante. and we go forward. Porque yo no me acuesto toda la noche pretendiendo que yo le agrado a todo el mundo. Because I don't go to bed pretending every night that I'm liked by everyone. I'm liked by everyone. Yo sé que hay gente que yo le caigo como peseta. I know that there are some people that I don't fall well with them. It's a Puerto Rican saying, I guess. Pero por lo menos déjame caerte como medio peso para que tenga más valor. I'm not worth 25 cents to some people, but let me be worth 50 cents because it's a little more. All right? So, ¿de dónde viene la instrucción a ese niño que viene en blanco? So where does the instructions come from that child that comes as a blank Viene de papi, canvas? It comes from dad. viene de mami, It comes from mom. viene de abuelo, It comes from grandpa. viene de abuela, It comes from grandma. viene de tíos, It comes from uncles, viene de tías. aunts. Todos tenemos una tía We all have an aunt que dice lo que no debe de decir. that says what she shouldn't say. No le digas eso al nene. Don't say that to the child. Pero ya lo dijo. But they said it. Y las tías tienen, aquí nadie es tía, ¿verdad?
And aunts, there's no aunts here, right? Las tías tienen una capacidad extraordinaria And the aunts have an extraordinary capacity de hablar a los sobrinos to speak to their nephews a las espaldas de papi y mami. behind the back of mom and dad. Los tíos y las tías que están aquí, The aunts and uncles that are here, sé responsable con tu rol. be responsible with your Tu role. trabajo no es irte en contra de tus sobrinos. Your work is not to go against your nephews. Tu trabajo es fortalecer Your job is to y strengthen apoyar and to support lo que papi y mami están haciendo. what dad and mom are doing. A los abuelos que estamos aquí, The grandparents that are here, qué cosa hermosa es ser abuelo. how wonderful it is to be a grandparent. Es la venganza nuestra. It is our revenge. En serio, Seriously, la influencia que tenemos the influence that we have es extraordinaria. is extraordinary. Y saber manejar esa responsabilidad. But to know how to manage that responsibility, Yo sé que a mí no me toca criar a mis nietos. I know that it is not my job to bring up my Mi trabajo es grandchildren. fortalecer la vida de mis hijos. My job is to strengthen the life of my children, Estar ahí cuando cuenta. to be there when it counts. Nosotros hemos decidido estar en todos los cumpleaños de nuestros nietos. We've decided to be in all our grandkids' birthdays, Y eso nos cuesta, and that costs us porque hay 3 que hay que volar a verlos. because there's 3 of them that you have to take a Pero plane to go estamos see. decididos But we have que decided vamos a estar allí por ellos. that we're going to be there for them. Estamos decididos We have decided que si van para la escuela that if they're going to y school podemos contribuir para los uniformes, and we can contribute for the lo uniform, vamos a hacer. we're going to do that. Ahora, yo no le voy a comprar la compra a los nietos míos, Now, I'm not going to do grocery for my grandkids a menos que haya una necesidad. unless there is a need. Que papi y mami se vayan a trabajar. Let mom and dad go out and work Porque yo tuve que trabajar para criarlos a ellos. because I had to work to bring them up. Ahora que ellos trabajen y críen a sus hijos. Now they go out to work and they bring up their Y children los mantengan. and to support them. Hay momentos de necesidad. There are times of Y yo need. debo de estar ahí como un buen padre. And as a good father, I should be Y there. como un buen abuelo. And as a good Pero grandparent. yo rehúso criar a mis nietos. But I refuse to raise my Porque grandchildren no es mi trabajo. because it's not my role. Pero mi trabajo es fortalecerlos. My role is to strengthen them. Si vienen a casa If they come home y mienten, and they lie, yo debo de corregirlo. I should correct them, No reírle las gracias. not laugh with Porque them. tú no le reíste las gracias a tu hijo cuando te mintió. Because you didn't laugh at your child when he lied to No le you. rías las gracias al nieto. So don't laugh at your grandchild. Ay, qué lindo, dijo una mentirita blanca. Oh, how cute. He said a white lie. Todas las mentiras All lies son mentiras are lies, y no tienen color. and they have no color. Perdóname que rompí tu estructura de crecimiento, Sorry, pero I las broke your mentiras no structure. tienen color. But lies don't have a color. Déjeme contarle esta historia rapidito. Let me share this story quickly. Mi abuela vivió en un edificio a como bloque y medio de aquí, My grandmother lived in a building like a block and a half from en here. un tercer piso. She lived on a 3rd floor. Hace algunos años atrás se quemó y lo tumbaron. Some years ago, it got burnt and they had to knock it Yo down. tengo muchos recuerdos de ese edificio, And I have many memories of that building. pero uno de los recuerdos que tengo But one of the memories I es have, algo que se convirtió en una lucha para mí. it's something that became a struggle for me. Mi tío My uncle, Raúl, por si acaso alguien me está escuchando, sepa lo que pasó. in case somebody is seeing this so that they know what happened. Él era bien particular con su cuarto. My uncle Raul was very particular with his room. Yo lo entiendo porque yo soy así también. I understand him because I'm like that. Yo sé si me movieron algo. I know if they move something on me. Y tío Raúl tenía un televisor en el cuarto. And my uncle Raul had a TV in his room. Y él se iba por las mañanas And he would leave in the y morning cerraba su cuarto. and he would lock his room. Pero mis tías, But my aunts, incluyendo a mi querida madre, including my own mother, abrían el cuarto, they would open the door veían televisor and they would watch TV. y nos decían, And they would tell us, no le digan nada a tío Raúl. shh, don't say anything to Uncle Raul. Y yo no era muy querido, I wasn't well loved porque yo se lo decía a tío Raúl. because I would tell Uncle Y la Raul. gente se enfogonaba conmigo.
And they would get angry with me. Llámeme chota si quiere. Yo era un niño, yo no sabía lo que estaba haciendo. You can call me a snitch if you want. I was a child. I didn't know what I was doing. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Aún como adulto, Even as an adult, eso se convierte en algo fuerte en tu vida. that could become a strong thing in your life. Porque tú tienes gente de autoridad Because you have people of authority, que son cristianos, that they are Christians, que van a la iglesia, that they go to church. que tienen autoridad en la casa de Dios. They have authority in the house of the Lord. Y me están diciendo que no mienta porque a papá Dios no le gusta eso. And they're telling me, don't lie because Abba Father doesn't like that. Pero tío Raúl se iba a trabajar, But Uncle Raúl would go to work le veían la televisión and they would watch his y TV me decían a mí, no le diga nada a tío Raúl. and they would say, don't tell nothing to Y Uncle por Raúl. alguna razón ya a esa edad And for some reason at that yo tenía age, un alto sentido de la verdad. I had a high sense of truth. No me gustan los mentirosos. I don't like liars. Esto está aquí. It's there. Yo prefiero saber la verdad aunque duela I prefer knowing the truth even if it hurts que lidiar con una mentira than to deal with a lie y un engaño. and a falsehood. Dime la verdad y bregamos con ella. Tell me the truth and we will deal with it. Te estoy diciendo esta ilustración porque pasa en tu casa, ¿verdad? I'm giving you this illustration because this happens in your home. Shh, no diga nada. Shh, don't say anything. Tan pronto tú le dijiste a tu niño que no dijera nada, As soon as you say don't say anything, tú cruzaste una línea you cross the line. y es muy difícil regresar de esa línea And it's very difficult to come back from a that no line ser que tú rectifiques unless you rectify lo que has hecho. what you have done. No te sientas culpable, Don't feel guilty. corrige tu acción, Correct your actions. porque todavía Because still, a la altura de muchos de ustedes le siguen diciendo a los niños, "Shh, no diga nada." at the height of many of you, you still tell your children, "Shh, don't say anything." Comienzas a despertar el poder del secreto en sus vidas. You begin to awaken the power of secrecy in their lives. Muchos de ustedes sentados aquí en esta And mañana many of you sitting here this morning saben que el guardar un secreto cuando no debía ha destruido tu vida. knows that hiding a secret in your life when you shouldn't have has destroyed you. ¿Por qué llevar a otra generación Why take another generation a que despierte esa cosa de los secretos que vienen de personas de autoridad en sus vidas? to awaken those things of secrets from a person who has authority over your life? Siento como que perdí como a 3. I feel like I lost 3 of you. Porque se fueron para atrás a investigar. Mira, esto no es cuestión de que te vayas para atrás. This is not for you to go back. Esto es que eche para adelante It's that you would go forward y comiences a corregir lo que haces. and begin to correct those things that you are Porque doing. tus acciones cuentan. Because your actions count. Una historia más y después no digo más historia. One more story and then I'm not going to share any other Yo no story. recuerdo ni el que yo hice. I don't remember what I did. Porque ya les dije que mis pecados eran pecados bobos. Because I already told you I have simple sins. Pero mami se enfogonó conmigo un día. But my mom got angry with me one Que day. no era algo incomún. That was something that was not uncommon. La pobre con 6 hijos. With 6 Mi children, papá, el ministerio lo consumió. ministry was overwhelming for my father. Y pues ella estaba criando 6 muchachos. So she was raising 6 kids. Y a veces perdía la tabla. And at times she would lose it. Y yo no sé qué yo le dije. And I don't know what I O told qué her yo hice. or what I did. No me recuerdo todavía. I still don't remember. Pero ella se molestó conmigo. But I know she got angry with me. Y me disciplinó. And she disciplined me. Y me castigó. And she Punished me. punished me. Y me dijo que yo no iba a ir para el culto esa noche. And she told me I was not going to service that night. Ese era mi castigo. That was my punishment. Y yo, And I, siendo yo, being I, ahora me veo en el chino. Dios mío, ese muchacho se parece tanto a mí. now I see myself in Chino, Y actúa como yo. my grandchild, and he Yo acts apelé, just like me. yo apelé a otro nivel mayor. So I appeal to a higher, Y yo fui a Higher donde power. yo fui a donde mi papá, and I went to my father, llorando. crying. Papi,
Dad, Mami me castigó Mom punished y me. me dijo que no puedo ir a la iglesia. And she said I can't go to church. Esto no es correcto. That's not A correct. los niños no se corrige quitándole la iglesia. You don't correct children by telling them they can't go to church. Y papi And Dad me extendió el cetro extended the scepter. y dijo, tú vas para la iglesia. He said, you're going to church. Y yo miré a mami. And I looked at Y Mom. mami me dio una mirada. And my mom gave me a look. Me hizo. Esa chiquitita era brava. That little one, she was fierce. Ella era la disciplinaria en casa. She was the disciplinarian at home. Pero esas cosas But those things funcionaban aquí dentro. functions here. Y por un tiempo en mi vida, And for a time in my life, yo tuve que batallar I had to battle de ser que la verdad fuera lo principal en mi vida. that truth would be the principal thing in my life. Por eso hay cosas de uno. That's why there are things of Hay cosas oneself. de uno, ¿verdad? There are things of A mí no oneself. me gusta la mentira. I don't like lies. A mí no me gusta que las cosas de Dios se pongan en juego cuando tú estás corrigiendo a tu hijo. I don't like that you would put the things of God into play when you are Quítale correcting el your child. teléfono. Take away the phone. Quítale el privilegio de los juegos electrónicos. Take away the privilege of the games. Quítale el televisor. Take away the TV. Iba a decir, quítale no salir para afuera, pero ya los muchachos no salen para afuera. I was going to say don't let them go outside, but kids don't go outside anymore. ¡Qué sociedad enferma! What a sick society. Yo tengo cantazos I have y bruises. marcas I have scars por estar afuera, being outside corriendo y cayéndome, because running and falling. corriendo bicicleta. Running a Los bicycle. muchachos hoy no corren bicicleta. Kids don't ride bicycles nowadays. Nosotros no solamente las corríamos, Not only did we ride them, las arreglábamos. but we would fix them. Éramos mecánicos de bicicleta. We were mechanics of bicycles. Yo tenía una I had one de esas que tenía el frente bien largo y la ruedita chiquita. that the front it was long and it had Negra a con small color wheel, china. black and orange. Aquello era una preciosidad de That bicicleta. was a beautiful bicycle. Los niños no hablan de eso hoy. Kids don't speak about that Porque no any es longer. parte de su vida. It's not part of their lives. Saben de Nintendo. They know about Nintendo. Saben de violencia en esos juegos. They know about the violence in those Han games. perdido la inocencia. They've lost their Han innocence. perdido disfrutar la naturaleza. They've lost to enjoy nature. Tú tratas de llevarlos a vacaciones You take them out on y vacation, prefieres que tú los dejes en el cuarto and they del prefer hotel. staying in the hotel room. A nosotros nos mandaban para afuera desde temprano. They would send us outside early on. Nosotros éramos 6. We were 6. Jugábamos pelota en el patio de la casa. We would play baseball in your yard. Peleábamos como usted no tiene idea. We would fight like you have no Nos idea. tiramos piedra como usted no tiene We would idea. throw rocks at each other. Un día mi hermano me hizo una llamada que no era correcta en el juego que teníamos. One day we were playing a game and my brother called a call that I wasn't happy with. Y le tiré con un pote de esos de Wizard. ¿Se acuerdan Wizard? And I threw him a can of Wizard, El spray de rosas. the spray of rose spray. Aquello no ayudaba al cuarto en nada, That, pero it wasn't an air freshener at all. 4 puntos en el hospital. He got 4 stitches. Don't mess with me. I can throw things. No se metan conmigo, yo sé tirar. Esa era la vida. But that was life. Ver a mi hermano sangrando Seeing my brother bleeding y cayéndome encima a la misma vez. and beating me up at the same time. That was life. Esa era la vida. We had fun. Nos disfrutábamos. Disfrutamos la vida. We enjoyed life. Yo tengo un cantazo por aquí, tengo cantazos por acá, pero estoy aquí. I have many scars, but I'm Y here. disfruté mi And I niñez. enjoyed my childhood. Niños están encerrados. Kids are closed off now. No conocen el mundo alrededor de ellos. They don't know the world around them. No disfrutan una bicicleta. They don't enjoy a No bicycle. disfrutan subir un árbol. They don't go up a tree. No te suba al árbol. Don't go up the tree. Mami, me caí del árbol. I fell off the tree, Mom. Ya yo no veo niños con yeso. I don't see kids with Cuando yo me criaba, But when I grew up, tener un yeso to have a era la cast señal de victoria. was the sign of victory. Fírmame aquí. Sign here.
Ahora tienen carpal tunnel. Now they have carpal tunnel. Nos robaron la sencillez de la vida. They have stolen the simplicity of life. Me gusta tener mi grama linda, I like to have my lawn pero nice. cuando los nietos vienen, But when the grandchildren come, allá está Adelina echándole agua a las matas que no necesitan agua. there's Adelina watering the plants that don't need watering. Allá está Chino cogiendo dos piedrecitas y con sus amigos imaginarios. And Chino's playing with 2 stones and his imaginary friends. Allá está Yura con su torneo en la boca caminando sin saber qué está pasando en la vida. And Judah's rocking around with his finger in his mouth, not knowing what to do. Pero las hermanas ya no necesitan mucho líquido de lavar. But the sisters do not need a lot of liquid detergent. Pero las mamás nos vestían con ropa clara Because the moms Light- would dress light up colors. us with light colors. y veníamos para atrás con la mancha de grama. And we would come back with our grass stains. Los niños ya no tienen manchas de grama en sus pantalones. Children no longer have grass stains on their pants. I'm trying to say something this morning. Estoy tratando de decir algo en esta mañana. Tú y yo You and I, podemos contribuir we can contribute al desastre que está ocurriendo en nuestra sociedad. to the disaster that is happening in our society, Obligar a nuestros niños que salgan para afuera, or obligate our children to go outside, que jueguen en la grama. to play in the grass, Compra Shaw buy shout, o compra Dawn or Dawn. y deja que mira, pone un pantalón blanco. Put on a white pant. Yo quisiera ver gente que compren pantalón blanco I would like to see people who would buy a white y pant tiren esos muchachos a la grama a correr y a and tirarse throw por those ahí. children out to go play on the grass. Y cuando vengan para atrás con las manchas, And when they come back all with their stains, usted pueda decir, you can say, tengo un niño normal. I have a normal child. Puedo escuchar la voz de mami. I can hear mom's voice. No juegue con tierra. Don't play with dirt. Yo escuché bien. Did I hear well? Déjame hacer un hoyo bien grande, I'm going to do a big hole, meterme dentro, get in it, taparme con la tierra. cover myself with dirt. Ay, qué glorioso era eso. How glorious was that? Instruye al niño en su camino Instruct the child in the way, y cuando fuese viejo and when they are older, todavía está pensando en la tierra que se echó encima. they're still thinking about the dirt that they got on themselves. Todavía tiene los valores They still have the values que le enseñaron cuando niño. that they taught them as a child. No te puedes rendir, gente. You cannot give up, people. No te puedes rendir. You cannot give up. Quizá tú eres el único que tiene tus hijos en todo el vecindario afuera. Maybe you're the only one that has your children outside. Posiblemente tú eres el único que establece disciplina para tus hijos. Maybe you're the only one that has discipline for your children. No te rindas. You can't give up. Un día tus hijos te van a reclamar. One day your children are going to demand from you. Papi, me diste dinero, Dad, you gave me money. me diste todos los juegos electrónicos, You gave me all the electrical games, pero no te conozco. but I don't know you. No conozco la voz de mami. I don't know mom's voice. ¿Verdad que las mamás usualmente son peleonas? Right? Moms usually are, Come on, somebody say something. they like to fight a lot. Y no se vean tan inocentes. Don't look so innocent, ladies. Ya cociné. I cooked. Ya la comida está. Food is ready. Tienen 5 minutos para estar en la mesa. You got 5 minutes to be at the table. Cualquier similitud a tu casa es pure coincidence. Any similarity to your home. Mami no hacía 2, 3 comidas. Mom would not do 2 or 3 foods. Lo que ella cocinaba comíamos todo What she would cook, everyone had to eat. o te acostaba con hambre. Or you would go to bed hungry.
Ahora que lo pienso, me está dando. Now that I think about it, Cuando nació el chiquito, when the little one was born, no comía carne y le freían un huevito. he didn't eat meat and they would fry an egg for him. I had a sound and safe childhood. This is just me trying to get rid of all the triggers in my life. La vida era simple y sencilla. Life was simple. Las reglas eran claras. The rules were clear. No mientas, Don't lie. no robes, Don't no steal. le falte respeto a los adultos. Don't disrespect an adult. Tus padres no preguntaban que era un error. And your parents would not ask. It was an error. Te daban lo que se llama en Puerto Rico un pescozón What they would say in Puerto Rico, they will give you a slap. y después preguntaban. And then they would ask questions. Ahora, Now, las madres moms, se ponen el camouflage, they put on their camouflage, tiro Rambo, Rambo cogen style. la ametralladora y el machete They pick up the machine gun and the y machete van a la escuela. and they go to school. No hacen preguntas, They don't ask questions. insultan a la maestra, They insult the se teachers. llevan al niño con ellos, They take the child with le them. faltan el respeto a las That they autoridades disrespect the y authority. después dicen, And then they say, "Ay, yo no sé a quién este nene salió tan malcriado." I don't know how who this kid came out like being so disrespectful. Déjame resolverte eso ahora mismo. Let me resolve this right now. ¡A ti! To you, Pregúntale a tu hijo ask your child y ve a la escuela and go to school y pregúntale a la maestra. and ask the teacher. Y vas a encontrar And you're going to find que no todas las veces es racismo, that not all the time it's no racism. todas las veces porque la maestra la tiene con tu nene, It's not all the time because the teacher's picking on your es que tu child. nene no hizo el trabajo, It's that your child didn't do es the que tu homework. nene te mintió. It's that your child lied to Y you. como eso es normal en la casa, And because that's normal in the home, pregunta, ask questions, investiga, investigate, conoce al maestro, know the teacher, dale tu número de celular, give them your cell number, dile a él o a ella que te dé el número de celular, tell him or her to give you llama a their la cell number. maestra. Call the teacher. ¿Cómo está Tato? How is Tato doing? I don't know. That's the name that came out. El otro Tato, ¿no? Tú. ¿Me están entendiendo esta mañana? Are you understanding me this morning? Nosotros hemos recibido unas exposiciones tremendas en estos pasados 6 meses. These past 6 months, we have received tremendous expositions. El juez Kortoff hizo una exposición extraordinaria. Judge Kortoff did an Yo extraordinary espero que usted no esté aquí presentation. simplemente And I hope you're not here simply montado en el tren, in the train, tomándolo suave, taking it easy, tomándose el cafecito drinking the coffee, y que usted no esté haciendo cambios en su vida. and that you are not doing changes in your life. Nosotros no hacemos esto We don't do this porque no tenemos otra cosa que hacer. because we don't have something else to do. Esto está basado en cómo Dios nos dirige, This is based on what God leads us, por la necesidad que hay en la casa. for the necessity that it's in the house. Mi casa y yo, Me and my house. yo y mi casa, perdón. Yo y mi casa Me and my house. serviremos al Señor. We will serve the Lord. Es una decisión, It's a decision. es un ejemplo que damos. It's an example that we give. Es la capacidad de instruir. It's the capacity to instruct. Termino con esto. I'm going to finish with this. Los padres The parents no dependían de una escuela bíblica. would not depend on Bible school. La escuela bíblica, el concepto de escuela bíblica es algo bastante moderno. Bible school is a modern concept. Nació de las asambleas de Dios. It was birthed out of the assemblies of God. Eso fue los otros días. That was the other day. Cuando tú miras los muchos años que se ha vivido en la vida, When you look at how many years you've lived in life, eso es relativamente nuevo. that's relatively new. Lo que no es nuevo What is not new es que los padres is that the parents educaban a sus hijos would educate their children acerca de Dios. regarding God. No era la escuela bíblica, It wasn't Bible no school. era el sacerdote, It wasn't the priest. que recuerde que el niño no iba al templo hasta los 12 años. Because remember, the children would not go to church until they were Y en 12. esos 12 años, And all those 12 years, esos hijos aprendían a amar a Dios. those children would learn to love God. A lo que llegaba a los 12, By the time they were 12 years ya old, tenía unas convicciones de Dios
They already had the convictions about God. extraordinaria. Extraordinary ¿Sabe lo que conviction. debe de pasar aquí? So you know what should happen here Todos los domingos. every Sunday? Que yo contribuya That I would y contribute fortalezca and I would strengthen lo que tú estás haciendo en tu casa. what you are doing in your home. Pero ¿sabe lo que pasa muy a menudo? But you know what happens? Que tengo que estar instruyendo Is that I need to be para que instructing usted cambie su forma so that you can change your en vez de way yo servir de apoyo para su vida. instead of me being a support to your life. Se han virado los papeles. So the roles have been switched. Ponte de pies. Let's stand. Anoche me gozaba Last night I was joyful porque Ashley, because Ashley, la muchacha que estaba siendo instalada como pastora, the girl that was being installed as a pastor, ella es tercera generación she's third generation. y el abuelo estaba allí Her grandfather was there. y su mamá estaba allí. Her mom was there. Esa iglesia es Misión La Cosecha That church is Misión La Cosecha. y aquel altar lo llenaron de herencias espirituales increíbles. Ustedes estaban allí. And that altar was filled with incredible inheritance. ¿A dónde empieza el evangelio en tu casa Where does the gospel begin in your house? y a dónde termina? And where does it finish? I believe that's a valid question to ask today. Es una pregunta válida. ¿Dónde comienza el evangelio en tu casa? Where does the gospel begin in your home? ¿Dónde termina? Where does it end? Quiero que veas esto. I want you to see this. ¿Cuántos son o conocen o sus hijos o nietos ya son por lo menos una sexta generación de evangélico? Levánteme la mano. How many know 6 generations. a sixth generation? Yo tengo la mía levantada para ese caso. I have my hand lifted up. Mi bisabuela, mis abuelos, My great grandmother, mis padres, grandparents, my yo, parents, mis myself, hijos, my children, mis nietos. and my grandchildren. 6 generaciones. 6 generations. Alguien aquí que tiene 5 generaciones. Somebody have 5 generation. Uno. Another one over here. Alguien que está 4 generaciones. 4 generations. Qué bueno, me estoy animando. How good. Hay How unas good. cuantas manos, ¿verdad? Mire a su alrededor, hay unas Look, cuantas look manos. around you. 3 generaciones. 3 generations. 3 generaciones. 3 generations. You're only 3 generations? 3 generaciones. 3 generations. No, you more. Your dad, you, your daughter, your granddaughter. Se te olvidó que ya tú eres abuela. ¿Dónde iba? 3 generaciones. 2 generaciones. Eso quiere decir tú y tus hijos. 2 generaciones. 2 generations. You and your children. ¿Cuántos son primera generación aquí? How many are first generation? First generation. Y es gesto. And the rest? You have to qualify for one of those. Tienes que calificar para uno de esos. Pero este es mi punto. But this is my point. Let us give Abby a chance to recuperate here for a minute. Este es el punto. But this is the point. Vieron que entre más iba nombrando menos, entre más, menos, The more, the less. es tu responsabilidad It's your responsibility que haya muchas generaciones después de ti. that there would be many generations after you. ¿Qué vas a hacer para eso? What are you going to do for that? El evangelio no se puede extinguir con la próxima generación. The gospel cannot extinguish with the next generation. Instruye al niño en su camino. Instruct the child in the way they Y should go. aun cuando fuese viejo, And even when they are old, no se apartará de él. they will not depart.
Yo no conocí mi bisabuela, I did not get to know my great grandmother, pero le doy gracias a Dios por ella. but I thank God for her. Ella regaló un terreno para que se edificara una iglesia. She donated a land so that a church could be El constructed. esposo la dejó. Her husband left her. Los vecinos le ponían excretas alrededor de la casa porque estaban enojadas de que ella se había convertido a la religión. The neighbors were so upset that they would put excrement around her house. Pero si usted va hoy al barrio Quebrada de Camuy, But if you go today to the barrio Quebrada de Camuy in Puerto allá hay Rico, una iglesia de Dios pentecostal. there is a church of God, Pentecostal Church of God, Porque mi bisabuela le creyó a Dios. because my great grandmother believed God. Y luego abuelo le creyó a Dios. And then grandpa believed God. Mi abuelo My grandfather era malito, bastante malito. he was bad. A los 36 años de edad le dio una enfermedad que era incurable. At 36 years old, he got a disease that had no healing. En la parada 18 de Santurce, And in the stop number 18 in Santurce, Pedro Martínez Lugo era el copastor de esa iglesia. Pedro Martinez Lugo was the co-pastor of that church. Hay gente aquí que conocen esos nombres. There are people here that know Y those su names. esposa era la secretaria. And his wife was the Y secretary. mi abuelo le dio su corazón al Señor. And my grandpa gave his heart to the Lord. Y por eso yo estudié en la escuela que él ayudó a edificar. And I studied in the school that he helped build. Papi tiene una historia extraordinaria. Dad has an extraordinary story. Papi se vino a vivir a Nueva York bien jovencito. Dad came to live in New York as a young man. Y mi tío José Hernández conoció al Señor. And my uncle, Jose, met the Lord. Y se monta un avión desde San Juan a Nueva York And he gets on a plane from San Juan to New York sin tener una dirección de papi without having a physical address for my father, para buscarlo en Nueva York to find him in New York y presentarle a Cristo. and to present him Christ. Y un día papi estaba caminando por una calle And one day my dad was crossing a street y mi tío estaba caminando la otra and my uncle was crossing on the other side, y se encontraron and they found each other. y papi le dio su corazón al Señor. And my dad gave his heart to the Lord. Y un día papi predicando, And one day, papi, mi my papá, dad preaching, tu suegro, yo sentí convicción en mi corazón I felt conviction in my heart que tenía que entregarle mi corazón al Señor. that I had to give my heart to the Lord. La semana pasada hablé con el pastor que está allí ahora Last week I spoke with the pastor that's there now, y le pedí permiso and I asked him permission porque como estoy celebrando mis 40 años de ministerio, because I'm celebrating 40 years of ministry. yo quiero ir a esa iglesia I'd like to go back to that church, y yo me quiero arrodillar donde yo me arrodillé and I want to kneel down where I knelt, y le di mi corazón al Señor and I gave my heart to the Lord y rededicar mi vida al Señor de nuevo. and rededicate my life to the Lord. Eso va a pasar este año. That happens this year. Mis hijos My children le sirven al Señor. serve the Lord, Son ministros del Evangelio. ministers of the gospel. Mis nietos My grandchildren le sirven al Señor. serve the Lord. El día que ungimos a Jeremías aquí, The day we anointed Jeremiah here, eso fue un domingo. that was a Sunday. El martes yo vine aquí. On Tuesday, I came to the office, Todavía la pieza que usamos para que se arrodillen. and the kneeler was still here. Y mi nieta me dice, And my granddaughter tells me, tú oraste por papi el domingo, you prayed for Dad on Sunday, pero no oraste por mí. but you didn't pray for me. Y yo, ¿por qué tú quieres que yo ore por ti? And I said, what do you want me to pray for? Porque yo también soy pastora. Because I'm also a pastor. ¿Sabe lo que yo hice? You know what I did? La arrodillé, I have her knelt, busqué la botella de aceite I got some oil, y la ungí. and I anointed her. Esta semana terminó primer grado This week, she finished first grade. y cuando le preguntan qué quiere ser cuando sea grande, And when they asked her what she wants to be when she grows up, la palabra pastor todavía está ahí. the word pastor is still there. Dios cuide la congregación que le toca a esa muchacha.
Lord, have mercy on the congregation that she's going to pastor. Esto tiene que seguir. This has to continue. Tiene que seguir. This has to Tu continue. consistencia Your consistency hará que el evangelio sea poderoso. will allow the gospel to be powerful. Sal de aquí So leave this place sabiendo que tú eres el que instruye a tus hijos. knowing that you are the one that instructs your children. Y si quieres hacer ese compromiso, And if you want to make that commitment decirle, Señor, necesito tu ayuda, and to say, Lord, I need your help porque yo quiero instruir a mis hijos en tus caminos. because I want to instruct my children in your ways. Pon tu mano sobre tu corazón y pídeselo al Señor. En esta Place your hands over your heart and ask the Lord. mañana. Los que son abuelos, pídele al Señor que tú seas una influencia. Those of you that are grandparents, ask the Lord that you would be an influence. Los que son tíos y tías, Uncles and aunts, que tú seas una influencia. that you would be an influence. Los que son primos, Those of you that are cousins, que tú seas una influencia. that you would be an influence. Instruye al niño en su camino, es mucho más amplio Instruct the child in the way they should go is more ample que enseñarle matemática o ciencia. than just teaching math and science. Es enseñarle a amar a Dios con todo su corazón. Is to teach them to love the Lord with all their heart. Señor, oramos que cada mano que se ha puesto sobre el corazón, Lord, we just pray that every hand that's been placed over their tú hearts, lo honres, you would honor them, tú lo bendigas, you would bless it, tú hagas maravillas en estos hogares, that you would do marvels in these homes, que hoy rinden sus corazones a ti that today surrender their hearts y to you. gemimos a ti, And Señor. we cry out unto you, Lord. Clamamos a ti en esta mañana We call on you this por la morning próxima generación. for the next Te generation. bendigo en el nombre de I Jesús. bless you in the name of Jesus.